अस्सलामु अलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक फाइब्रो एडिनोमा, एक जो ब्रेस्ट होती है उसका लंप, उसके अंदर एक गिल्टी बनती है उसके बारे में। लेकिन उस गिल्टी पे बात करने से पहले हम एक अमूमी गिल्टी की बात कर लेते हैं कि ख़वातीन में जब उनके ब्रेस्ट के में कोई स्वेलिंग होती है, कोई गिल्टी बनती है, तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि फौरी तौर पे वो अपनी डॉक्टर से बात करें, अपनी गायनाकोलॉजिस्ट से बात करें, जो लेडी डॉक्टर है उनसे बात करें। अगर उनसे नहीं बात कर सकती तो जो भी आपके करीब तरीन मेल डॉक्टर भी है तो उसको आगाह करें कि आपने नोट किया है कि आपको आपका जो ब्रेस्ट है तो राइट या लेफ्ट या दोनों में या एक में आपको गिल्टी महसूस हो रही है या गिल्टियाँ महसूस हो रही हैं। एक टर्मिनोलॉजी थी, एक बड़ा मशहूर था जिसको हम कहते थे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, BSE। अगरचे अब हम बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं कहते, लेकिन पहले हम कहते थे कि ख़वातीन और लड़कियों को चाहिए कि वो हर महीने अपना जो ब्रेस्ट है उसको अपनी उंगलियों की ये जो पैड्स जिनको हम कहते हैं उससे चारों कोनों में दबा के महसूस करें कि वहाँ पे कोई गिल्टी तो नहीं है। लेकिन अब इसकी हम बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं कहते कि ये चीज़ करें, बल्कि अगर उनको किसी भी वक्त ये महसूस होता है कि ब्रेस्ट में कहीं पे उनका हो सकता है कि कोई सोज है, वहाँ पे कोई ब्रेस्ट का कोई ख़ास हिस्सा है जिसका रंग तब्दील हुआ है, तो उनके लिए ज़रूरी है कि अपने डॉक्टर से बात करें। वो जो गिल्टी है उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हमेशा जहन में ये रखें कि जितना जल्दी आप अपने डॉक्टर को बताएंगे वो आपके अपने लिए बहुत उतना ही ज़रूरी है। अब मैं एक मखसूस तौर पर उन ख़वातीन की बात करूँगा जिनको हम कहते हैं पोस्ट मीनोपॉज़ल, कि जिनकी माहवारी रुक चुकी है, वो उनके ऊपर तो फ़र्ज़ है कि अगर उनकी ब्रेस्ट में जो है जो उनकी छाती में अगर किसी भी किस्म का गिल्टी मिलती है तो वो 1 मिनट भी ज़ाया किए बगैर अपनी डॉक्टर को ज़रूर बताएं, क्योंकि उनमें के लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो के आखिर में पता चल जाएगा कि मैं क्यों बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हम मरीज़ों को 3 किस्म की कैटेगरी में तकसीम करते हैं। एक वो है जो 30 साल से कम उम्र की लड़कियाँ होती हैं, तो उनमें जो स्वेलिंग होती है, जो गिल्टी होती है, वो आमतौर पर बेनाइन होती है, यानी जिसका नुकसान नहीं होता, जिसमें फाइब्रो एडिनोमा भी शामिल है, जो कि इस वीडियो का असल मौजू है। फिर उम्र आती है 30 से लेके 50 साल की उम्र तक की ख़वातीन, जो कि या 45 साल तक की उम्र की ख़वातीन जिनके यहाँ बच्चे भी पैदा हो रहे होते हैं और जिनको मेंस्ट्रुअल साइकिल या माहवारी भी चल रही होती है, तो उनके अंदर कह सकते हैं कि 50-50 आप कह लें या 30-70% कह लें कि उनके अंदर बिनाइन भी होते हैं, लेकिन खुदा न खास्ता ख़तरनाक भी हो सकता है कि उनको मैलिग्नेंट जो गिल्टी होती है या कैंसर वाली गिल्टी है वो भी बन सकती है। तीसरी जो कैटेगरी उन ख़वातीन की है जिनकी उम्र जो है वो उस हिस्से में होती है कि जो पोस्ट मीनोपॉज़ल होती हैं और वो किसी किस्म की हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी HRT भी नहीं ले रही होती। तो उन ख़वातीन में अगर गिल्टी बनती है तो फ़र्ज़ है कि फौरी तौर पे, क्योंकि उनमें ज़्यादा कैंसर के चांसेस होते हैं। गिल्टी बनती क्यों है? ख़वातीन में जो माहवारी के दौरान 2 किस्म के हार्मोन का अखराज होता है। एक को पहले हिस्से में हम कहते हैं कि वो ल्यूटियल फेज़ होता है तो ईस्ट्रोजन, और दूसरा प्रोलिफरेटिव फेज़ होता है जिसमें प्रोजेस्टेरोन। तो ये जो गिल्टियाँ बनती हैं जब ये बहुत ज़्यादा हार्मोन का अखराज हो, ख़ासतौर पर ईस्ट्रोजन का, तो उस सूरत में ये गिल्टियाँ बनती हैं या गिल्टी बनती है। तो डॉक्टर से जब बात करेंगे तो डॉक्टर आपको आपकी मुकम्मल हिस्ट्री लेंगे पहले तो, कि आपको कोई दर्द होता है, आपको कैसा महसूस हुआ, आपको कैसे पता चला कि आपको गिल्टी है, फिर आपको वो मुआयना करेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तानी मुआशरे में ख़वातीन डॉक्टर के पास जाएं फौरी तौर पे, जो फीमेल डॉक्टर्स होती हैं, ताकि आपको किसी किस्म की हिचकिचाहट ना हो और मुकम्मल आपका वो मुआयना करें। आपका ब्रेस्ट का मुआयना करें, आपको दबा के उस एरिया को देखें जहाँ पे आपने बताया है कि आपको महसूस होता है, बाकी जगहों पे दबाएं, दूसरी ब्रेस्ट को दबा के देखें। और इसी तरह से आपकी जो आर्म पिट्स होती हैं, जो आपकी बगलें होती हैं, वहाँ पे लिम्फ नोड्स होते हैं, उनको देखें। आपकी ये जो जिसको ब्यूटी बोन कहते हैं हम, क्लेविकल मेडिकल की ज़ुबान में कहते हैं, उसके ऊपर लिम्फ नोड्स होते हैं, गिल्टियाँ बन सकती हैं, वहाँ पे उनको महसूस करें। सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स होते हैं। तो आप लोगों का फिजिकल एग्जामिनेशन होगा। फिर उसके बाद आती है एक्सरे की बारी। आमतौर पे अगर तो यंग लड़की है तो हमारी कोशिश होती है कि उसका अल्ट्रासाउंड किया जाए, एक्सरे ना किया जाए। एक्सरे को हम कहते हैं मेमोग्राफी, मेमो ब्रेस्ट को कहते हैं और ग्राफी होता है तस्वीर, यानी एक्सरे की तस्वीर। लेकिन अगर वो ख़वातीन जिनकी उम्र 30 से ज़्यादा साल होती है और 50 साल तक हो तो फिर पहले मेमोग्राफी करते हैं और ज़रूरत हो तो फिर अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है। लेकिन यंग लड़कियों में आमतौर पर हम शौक से बचाते हैं और अल्ट्रासाउंड करते हैं, क्योंकि एक्सरे आपको ये तो बता सकता है कि कोई गिल्टी है,
کہ نارمل ٹیشو کے علاوہ، لیکن یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ پانی والی ہے جس کو ہم سسٹ کہتے ہیں، یا وہ سالڈ ہے جو کہ فائبرو ایڈینوما بھی ہو سکتا ہے، اور خدا نخواستہ کم چانسز اگرچہ ہوتے ہیں لیکن کوئی کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ تو پہلے تو یعنی کہ ایک تو ایکس رے کی ٹیکنیک ہے جس کو میموگرافی کہتے ہیں، ایک الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں، اور یعنی میگنیٹک ریزوننس امیجنگ MRI بھی کیا جا سکتا ہے بعض اوقات اس چیز کو پکڑنے کے لیے۔ لیکن پھر آتا ہے بہت اہم ٹیسٹ جس کو ہم یا تو FNA کہتے ہیں یا FNAB کہتے ہیں، FNAC کہتے ہیں یا FNAB۔ اگر تو وہ بالکل پتلی ہے گلٹی اور وہ دب سکتی ہے، لگ رہا ہے کہ اس کے اندر پانی ہے، تو ہم فائن نیڈل ایسپریشن سائٹالوجی یا FNAC کرتے ہیں، جسے مواد نکالتے ہیں اور اس کا پھر معائنہ کرتے ہیں جس کو ہسٹوپیتھولوجیکل ایگزامینیشن کہتے ہیں، تاکہ کنفرم ہو جائے کہ یہ فائبرو ایڈینوما ہے یا پھر یہ خدا نخواستہ کینسر ہے۔ لیکن اگر وہ گلٹی سخت ہو تو پھر ہم FNAB کہتے ہیں، جس کو ہم فائن نیڈل ایسپریشن بایوپسی کہتے ہیں۔ بایوپسی ہوتا ہے کہ کچھ حصے کو لے لیتے ہیں یا کافی حصہ نکال لیتے ہیں اور اس کا پھر معائنہ کرتے ہیں، پھر پتہ کرتے ہیں کہ اگر تو وہ بینائن ہے یعنی خطرناک نہیں ہے، یا ملیگننٹ ہے یعنی کینسر ہے، تو اسی حساب سے پھر آگے علاج کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ علاج اگر تو فائبرو ایڈینوما ہے، اگر کسی ینگ لڑکی میں ہے، تو عام طور پہ سرجری کی ضرورت نہیں ہوتی، تو دوائیوں سے علاج نہیں ہے، لیکن یہ خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر خود ہی ٹھیک نہ ہو، بہت بڑا سائز ہو جائے یا درد کرنا شروع کر دے یا اور کسی قسم کی پریشانی ہو، تو پھر سرجری سے یا ایکسین کر دی جاتی ہے، اس کو نکال دیا جاتا ہے گلٹی کو۔ لیکن اگر وہ کینسر ہے، کہ نکالنا تو پھر بھی ہے کینسر کی شکل میں، لیکن اس کے بعد پھر ریڈیشن کا، کیمو تھراپی کا، یہ باقی جو فیصلے ہوتے ہیں، وہ بایوپسی کی جو رپورٹ آتی ہے، وہ جو مائکروسکوپ کے نیچے، خوردبین کے نیچے رکھ کے ڈاکٹر معائنہ کرتا ہے، جو پیتھولوجسٹ جس کو ہم کہتے ہیں، پیتھولوجیکل ایگزامینیشن کرتا ہے، تو اس کے بعد پھر فیصلہ ہوتا ہے کہ پھر ریڈیشن یا کیمو تھراپی ہے۔ جو بریسٹ کا کینسر ہے، اس کو جتنا جلدی آپ پکڑیں گے اتنا زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کے گھر کی ماں، بہن، بیٹی زیادہ عرصہ جی پائے گی۔ کینسر کو جتنا لیٹ پکڑیں گے، دکھ اور تکلیف میں اتنا ہی اضافہ کریں گے۔ ینگ لڑکیوں کو اگر گلٹی ہے تو وہ بالکل بھی پریشان نہ ہو، فوری طور پہ اپنے ڈاکٹر کو بتائیں۔ فائبرو ایڈینوما کوئی خطرناک چیز نہیں ہے، انشاءاللہ اس کو نکال دیا جائے تب بھی کوئی اس سے آپ کو نقصان نہیں ہے، اور اگر خود بخود بھی ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس صورت میں تو ظاہر ہے آپ کے لیے اچھی بات ہے۔ تو یہ تھا جو چھاتی یا بریسٹ کی گلٹی ہوتی ہے، سویلنگ ہوتی ہے، خاص طور پہ فائبرو ایڈینوما، اس کے بارے میں بنیادی معلومات۔ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہتی ہیں اس چینل پہ۔ اس چینل کو بھی آپ ویڈیو کو بھی لائک کریں، اس چینل کو کریں سبسکرائب، اور میرا دوسرا ایک چینل ہے ڈاکٹر افضل کارڈیالوجی آفیشیل، اس کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ اور ان دونوں کی کوئی بھی ویڈیو اچھی لگتی ہو تو دوست رشتہ داروں سے شیئر کے آپشن سے جو لنک ہے وہ شیئر کر دیجیے کریں۔ آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو ہر قسم کی برائی، بیماری اور آزمائش سے محفوظ رکھے۔